प्रभु भोजन को जागो, जागो प्रभु भोजन को जागो, प्रभु भोजन को जागो। Praise the Lord, sir. Thank you. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुभाष के लिए धन्यवाद उस अच्छे गीत के लिए। अभी हम लोग मिलकर जो है एक गीत गाएगा, गीत गाकर जो है आराधना के बाद जो है आज प्रभु का दास हमारा लाइन पर ऑलरेडी आ गया है। हम लोग जो है आराधना के बाद जो है बाकी समय जो प्रभु का दास को हम देंगे। अभी हम लोग मिलकर जो है एक गीत को गाकर जो है हम लोग जो है आराधना करेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. तो क्यों ना हम मिलकर सब लोग आराधना में आगे जाएगा। जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो जरूर ऑन करके आराधना में शामिल हो जाइए। Praise the Lord. Hallelujah. जीवित परमेश्वर तुझे आराधना करता हूँ, जीवन देने वाले तुझे आराधना करता हूँ, जीवित परमेश्वर। ताली बजा के तुझे आराधना करता हूँ, जीवन देने वाले तुझे आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, हाथों उठा के हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। एक बार जीवित परमेश्वर तुझे आराधना करता हूँ, जीवन देने वाले तुझे आराधना करता हूँ। मिलकर गाइए, जीवित परमेश्वर तुझे आराधना करता हूँ, जीवन देने वाले तुझे आराधना करता। ओ हालेलुया, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मिलकर हाथों को उठा के हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मृत्यु से जय पाया है तुझे आराधना करता हूँ, वापस आने वाले तुझे आराधना करता हूँ, मृत्यु से जय पाया है तुझे आराधना करता हूँ, वापस आने वाले तुझे आराधना करता हूँ। हालेलुया होसन्ना, ओ हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। ओ हाथों को उठा के हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया
हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना एक बार हालेलुया होसन्ना ओ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना ओ आराधना 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 यीशु आराधना आराधना थैंक यू फादर आराधना ओ आराधना यीशु आराधना हालेलुया हालेलुया यीशु को स्तुति दे दीजिए हालेलुया प्रभु को स्तुति दे दो हालेलुया इधर उधर ना देखे यीशु को आराधना देते जाओ अपना हाथों को उठा के प्रभु को स्तुति देते जाओ ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु मसीह आज का दिन की पूरा दौड़ भाग के बाद प्रभु हम एक एक को परमेश्वर मंडली मिल के प्रभु आपके सन्मुख आने के लिए आपने हम एक एक को सहायता किया आपकी कृपा के लिए धन्यवाद परमेश्वर आपकी दया के लिए धन्यवाद यीशु मसीह हमसे जितना ताकत वाले लोग हमसे जितना परमेश्वर हर तरीके से ऊंचा वाले लोग इस दुनिया से चले गया है लेकिन परमेश्वर आपने हम एक एक को कृपा दिखाया यीशु मसीह आज शाम के समय में आपके सन्मुख आकर आपको स्तुति और आराधना देने के लिए हालेलुया हमको प्रभु मंडली मिलकर आपने इकट्ठा किया धन्यवाद यीशु मसीह आज की आराधना को आप स्वीकार करने के लिए धन्यवाद आपके दास को भी हमारे बीच में आप लेके आने के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु कैसे आपने बातचीत करना चाहता है ओ आपका रेमा वर्ड के द्वारा या प्रोफेटिकल वर्ड कैसे भी हो पवित्र आत्मा आपके पूरी तरीके से प्रभु पूरा आसानी से हमारे बीच में प्रभु आज हालेलुया प्रभु सेवकाई कर लीजिए परमेश्वर हम हमारा मन को हमारा कानों को परमेश्वर हम प्रभु हाल खोल के बैठा है प्रभु हम एक एक को सामर्थ दे दीजिए प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हो आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब लोग खुश है ना सब लोग खुश है ना सब लोग अच्छा से सुनाई दे रहा है सुनाई दे रहे हैं तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए जरूर जरूर आपका वीडियो जो लोग ऑन कर सकते हैं तो जरूर ऑन कर लीजिए प्रार्थना के समय में हम जरूर प्रार्थना में वीडियो ऑन करके रहेगा वही होगा अगर आपका नेट का प्रॉब्लम है तो जरूर ऑफ कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं अगर जेट का प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज वीडियो ऑन करके साथ में ज्वाइन कर लीजिए ओके प्रेज द लॉर्ड अभी आज का प्रभु का दास को हम इंट्रोड्यूस करेगा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का जो सुंदर जो समय के लिए और इस प्रकार हमें जो है प्रार्थना में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है आज वे हमारे बीच में प्रभु का वचन देने के लिए पास्टर जो है हमारे बीच में
केरला से जो है जुड़ा हुआ है। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद देते हैं। वही पापा जो है पास्टर को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। Praise the Lord, Pastor. Hallelujah. So happy to have our dear Pastor Joboy with us today to deliver the word of God. आज शाम के समय पर जो है प्रिय जोबोय पास्टर हमारे बीच में है प्रभु का वचन देने के लिए। He is such a blessed man of God, having a great anointing to minister to the God's people. और जो परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा रीति से अभिषेक से सेवाएं करने के एक अभिषेक प्रभु दिया है। He is a prophet also. एक भविष्यवक्ता भी है। Long years back, he had come here to minister to our missionaries. और कुछ साल पहले हमारे बीच में आए थे हमारे सेवक लोगों के साथ बात करने के लिए। Then afterwards, many days couldn't able to what is it called the encounter with him. और जो उसके बाद जो है कुछ समय के लिए उनके साथ बात नहीं कर पाया। Anyhow, afterwards, it is a great privilege for us to have a pastor you have with us and deliver the word of God. तो आज प्रभु का दास हमारे बीच में है और प्रभु का वचन को बांटने के लिए। Our people are from different parts of North India, joined for our meeting continuously. I think today may be the 150th day. I think so. और जो लगातार जो है ये मीटिंग अभी चल रहा है। आज 148 days है। 48 days. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Without any impatience, they are regularly attending and hearing the word of God. लोग जो है लगातार कोई जो है बिना थकाव से हर दिन की प्रार्थना में जो है लोग जो है आ रहा है। Because they are freshers, new in the Lord. तो ये लोग बहुत नया लोग हैं और प्रभु में बहुत ताजा है। Very hunger for the Lord and learning the word of God. प्रभु के लिए और प्रभु का वचन सीखने के लिए भी बहुत भूख उनके अंदर है। Pastor, you have full freedom to minister in whatever the way, whichever the way Holy Spirit leads you. You are free to do so. पास्टर आज आपको पूर्ण प्रकार की आज़ादी है। जैसे पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे उसी के हिसाब से आप जो है सेवाएं करेंगे। Because whatever Lord has put on your heart, here our people are what is it called, ready to receive the God's blessing same time the word from you. जो वचन जो प्रभु ने आपको दिए हैं उस वचन को पूर्ण रीति से अपनाने के लिए हमारा भाई बहन लोग जो तैयार हैं। Praise the Lord, Pastor. We welcome you. Everybody, please clap your hands and welcome our dear Pastor Joboy into our ministry. हमारा आज हमारे शाम में जो तालियों के साथ हमारा प्रिय पास्टर को हमारे बीच में सारे मंडली के लोग जो है अपने अपनी जगहों में ताली बजाकर जो है प्रिय पास्टर को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। Pastor, you have another 1 hour from now onwards. पास्टर अभी आपको 1 घंटा है प्रभु का वचन को देने के लिए। My son-in-law, Pastor Jama, will interpret in Hindi. Praise the Lord. പാസ്റ്റർ ഏത് ഭാഷ വേണേലും പാസ്റ്റർക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഏത് ഭാഷ വേണേലും ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ, വെൽക്കം. Good evening and praise God. Greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. सभी को जो है संध्या काल की मेरा जय मसीह की और हर एक लोगों को आज की शाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। It's a joy to see all of you this evening. आज बहुत खुशी के बात है आज शाम को आप सबको जो मिलने के लिए। Especially I really thank God for this DMU ministries. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ खास तौर से ये DMU सेवाएं के लिए। And moreover, Pastor Jacob E. Abraham and his family, Sally Andy and his children, they are so dear to us. खास तौर से पास्टर जेकब और जो परिवार उनके बच्चे जो है मेरा बहुत करीब का है। I have a very close-knit relationship with them for over 25 years. पिछले 25 साल से जो मेरा करीब का रिश्ता है उनके बीच में। Pastor Jacob E. Abraham, he is an apostle and God has given him such a burden for the perishing souls around the world. I mean, we are crossing the cultural and linguistic barriers. और प्रभु का जो पास्टर जेकब अब्राहम एक प्रेरित है, एक अपोस्तल है और जो प्रभु ने जो है नाश होने वाला आत्माओं के प्रति इतना बड़ा एक बोझ दिए हैं वो बिना कोई भाषा उसमें कोई सीमित नहीं है। They are men and women of prayer. तो ये लोग जो है बहुत प्रार्थना करने वाला जो है प्रभु का दास लोग हैं। I really thank God for making them trailblazers in many parts of the many states of India.
to pioneer missions. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, वो लोग जो भारत के विभिन्न विभिन्न जगहों में जो है नई सेवकाई को शुरू करने के लिए प्रभु ने उसे इस्तेमाल किए हैं. And also the passion with which Pastor Jomon and Feba, Sister Feba are ministering, that is also amazing. और जो पास्टर जोमन और फेबा वो भी जो सेवकाई में हैं, वो भी देखकर मुझे बहुत आनंद लग रहा है. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ പ്രസംഗിക്കാം. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ കാണുന്നതിൽ. तो आज शाम के समय पर आप सभी लोगों को जूम के माध्यम से मिलना मुझे बहुत आनंद लगता है. ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും തന്നെ ഫ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒഴിച്ച് ഭൂരിഭാഗം സ്റ്റേറ്റുകളിലും യാത്ര ചെയ്ത് ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവസരം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. मैं जो है इंडिया का 2-3 स्टेट को छोड़ के बाकी सभी जगहों में जाकर परमेश्वर का वचन को बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिए हैं. हमें നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ കൾച്ചർ എന്നുള്ളതാണ്. हमारा भारत का जो खासियत है क्योंकि अलग अलग जो है क्या बोलते अलग अलग जो है संस्कृति है. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ്. क्योंकि एकता है लेकिन जो है अलग अलग प्रकार का जो है क्या बोलते हैं संस्कृति है. ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് എബ്രഹാമിനെയും കുടുംബത്തെയും ദൈവം വെല്ലൂര് കൊണ്ടുപോയ ചരിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ നടത്തിപ്പുകൾക്കായി വാസ്തവമായി ഹൃദയപൂർവ്വം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. पास्टर जेकब अब्राहम कैसे वेल्लूर में आया है उसके बारे में शायद आप लोग जानता होगा, लेकिन मैं उसके प्रति बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर के लिए. हमें ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ കിടക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं मेरा समय को ना गवाते हुए परमेश्वर को वचन की सेवकाई की तरफ मैं जाना चाहता हूँ. മത്തായി സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. मत्ती का सुसमाचार उसकी 28 അതെ 28:18 onwards. 28 अध्याय का 18 से जो वचन है हम उसको पढ़ेंगे. अंजलि बहन जो हमारे बीच में तो पढ़ सकती हैं मत्ती उसकी 28 अध्याय का 18 से. Can you follow Malayalam? Me? Yeah, no problem. Okay. Okay. So, I would like to talk 3 things. ഇന്ന് രാത്രി 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ आप लोग वाइचो है. या अंजलि आप पढ़ सकती हैं मत्ती 18 से 28 का 18 से नीचे पढ़िएगा. Matthew 28 verse 18 to 20. 18 से 20 तक. यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ. अगर मदन भाई है तो मदन भाई बंगाली में भी थोड़ा पढ़ सकते हैं. मदन भाई है? তখন যিশু নিকটে আসিয়া তাহাদের অধিক কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গ ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব তোমাকে আমাকে হস্ত হইয়াছে. অতএব তোমরা গিয়া সমুখ জাতিতে শিষ্য করো, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বপ্তিস্ম করো. আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেও. আর দেখো আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি. আমেন. Amen. Pastor, please. Praise the Lord. ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് മത്തായി 28-ന്റെ 18 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് വേദശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय है. इस 28 अध्याय को पूरा जो है क्या कहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का जो है बड़ा जो है आज्ञा कमीशन करके उसको जो पंडित लोग जो बोलता है. പുതിയ നിയമത്തിലെ 3 ഗ്രേറ്റ് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और नया नियम का वो जो 3 जो बड़ी बात है उस 3 बड़ी बातों के ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाहता है.
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്രേറ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന. दूसरा है कि जो सबसे बड़ा जो आज्ञा है वो प्रभु दिए हैं. മത്തായി 22:37 മുതൽ 39 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദ ഗ്രേറ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. मत्ती का सुसमाचार 22 अध्याय के जो 23 से पढ़ते हैं वहां पर जो है हमें जो है परमेश्वर को जो है आज्ञा के बारे में, सबसे बड़ा आज्ञा के बारे में हम पाया जाता है. യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പരീശന്മാർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന ഏതാ? और यीशु के साथ जो है फरीसी लोग आकर जो पूछा है और सबसे बड़ा जो है कल्पना यानी आज्ञा क्या है? യേശു പഴയ നിയമത്തിലെ 10 കൽപ്പനകളെ 2 ആയി ചുരുക്കി പറയുവാനിടയായി. और यीशु मसीह वहां पर जो है ऐसे कहा है क्योंकि पुराना नियम में जो है 10 आज्ञा है, उस 10 आज्ञा को 2 भाग में जो है बांटकर जो कहा. ഒന്നാമത്തത് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. और जो पहला है कि तुम तुम्हारा परमेश्वर को पूर्ण मन के साथ, पूर्ण हृदय के साथ जो है हम उसको आराधना करना चाहिए. രണ്ടാമത്തത് ലവ് ദൈ നെയ്ബർ ആസ് തൈസെൽഫ്, നിന്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. दूसरी बात यीशु ने कहा है तुम्हारा पड़ोसी को जो तुम अपने आप को प्रेम करते हैं वैसे प्रेम करो. So this is called the great commandment, ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന. तो इसको बोलते हैं सबसे बड़ा आज्ञा यीशु मसीह का. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം the great commitment, समर्पण. और तीसरी बात है कि सबसे बड़ा समर्पण के बारे में बोला है. 1 തിമോത്തി 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ पहला तिमोथी 1 अध्याय का 1 और 3 जो वचन पढ़ते हैं. 1 Timothy chapter 2, ओके, पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय का verse 1 and 2 उसका 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി, വിശേഷ രാജാക്കന്മാർക്കും ഭരണാധികന്മാർക്കും സകല മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. वहां पर ऐसे लिखा गया है कि जो लोग हमें राज करता है, जो राजा लोग है, और उनके लिए प्रार्थना करना है करके वहां पर जो लिखा हुआ है. പുതിയ നിയമ സഭയെ കുറിച്ച് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്. और नया नियम का जो मंडली है, उस मंडली के प्रति यीशु मसीह चाहने वाला 3 बात के बारे में आज हमने अभी पढ़ा है. യേശുവിന്റെ മക്കളാകുന്ന നമ്മളെല്ലാം ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. यीशु मसीह का जो बच्चा है वो सारी बच्चा ये 3 बात को करना बहुत जरूरी है. आमीन. ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിലോകമൊക്കെയും പോയി സകല ജാതികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളത്. और उसमें पहले जो आज्ञा है वो आज्ञा ऐसे है कि पूरा देश में जाकर, पूरा दुनिया में जाकर यीशु के बारे में प्रचार करना है. നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഈ മഹാനിയോഗം, ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള ആ വലിയ കൽപ്പന യേശു അവർക്ക് കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നത്. और हम लोगों को मालूम है जैसे यीशु मसीह मरा, उसके बाद जी उड़ने के बाद जो है स्वर्ग में जाने से पहले जो है ये अपना जो चेलों को जो है ये जो है आज्ञा जो है दिए हैं. യേശു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രമാണിപ്പാൻ കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ, ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ജീസസ് ഹിസ് പ്രസൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് പവർ and यीशु इस वचन के द्वारा जो बोला, इस वचन के द्वारा जो बोल रहा है कि तुम जाकर जो है मेरे नाम में जाओ और जो है बपतिस्मा विश्वास करने वालों को बपतिस्मा लो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लो, उनको चेला बनाओ करके यीशु मसीह वहां पर जो बोला है. और यीशु ये कह रहा है कि मेरा उपस्थिति हर समय पर तेरे साथ रहेगा. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. അല്ല ഇന്ന് രാത്രിയില് നമ്മള് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെല്ലാം യേശുവിനെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജീസസ് പ്രോമിസ്ഡ് ഹിസ് പ്രസൻസ്, ഹിസ് പവർ ആൻഡ് ഹിസ് അതോറിറ്റി. क्योंकि जब हम जो अलग अलग जगहों में जाता है प्रचार करने के लिए, लेकिन यीशु ने वायदा किया है क्योंकि मेरा उपस्थिति जो है और मेरा शक्ति जो है तेरे साथ जो है रहेगा. आमीन.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും, നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ജെറുസലേമിലും യഹൂദിയയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികളാകുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. और प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय का 8 वचन पर जो लिखा गया है, तुम लोग जो शक्ति पाएगा, शक्ति पाने के बाद जो यहूदिया शमरिया और जेरूशलेम यहूदिया शमरिया और धरती के सारी जगत में जाकर मेरा गवाह बने हुए कर यीशु मसीह वहां पर जो बोला है. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ കാത്തിരിക്കുക. വെയിറ്റ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റി till you are empowered by the power of the Holy Spirit. और यीशु ने कहा है, जब तक जो है पवित्र आत्मा तुम पाते हैं तब तक जो है तू इस शहर में उस पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना चाहिए. आमीन. Jesus said, you will be endued with the power from on high. Till then I want you guys to wait in this city. क्योंकि प्रभु ने बोला है, जब तक जो ऊपर का शक्ति तुम्हारे अंदर जो नहीं आता है तब तक जो तुम्हें यहाँ पर रहकर जो है उस शक्ति के लिए इंतजार करना है. The Great Commission is to reach out the unreached people groups with the power of the Holy Spirit. और जो है प्रभु का वचन पर ये बातें जो लिखा हुआ है, क्योंकि जो लोग जो है यीशु को नहीं जानता है वो उनका तरफ जो है यीशु का नाम पहुंचना है पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा. आमीन. When I look at this Zoom meeting, I feel it's a miniature heaven. It's like a small heaven. You know, people from every tribe and tongue and culture, they're all worshiping the Lord together. मैं जब इस Zoom मीटिंग में देखता हूँ को मुझे वो बहुत आनंद आता है. हर एक प्रकार का जाति के लोग, हर एक प्रकार का जो है जो लोग जो है प्रभु को मिलकर जो है आराधना करते हुए मैं देख रहा है. आमीन. When we look at Book of Revelation chapter 5, we can see the same thing happening in heaven. और जो प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर जो है हमें मिलता है स्वर्ग में जो है ऐसे वाला एक आराधना होने वाला है. आमीन. People from every nation, people from every tongue and tribe, the Lord worship the Lord Jesus Christ, the Lamb of God. Hallelujah. क्योंकि हर एक राज्य के लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग, हर एक जो है जाति के लोग जो है इस नाम में जो है वहां पर जो है घुटना टेकर जो है आराधना करता है. आमीन. Hallelujah. യേശുവിനെ അറിയാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ സകല ജനവിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരം ദൈവത്തിനുണ്ട്. क्योंकि यीशु के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिना यीशु को जानते हुए ये लोग जो है नरक की तरफ जो है मरकर जा रहा है, उनके प्रति यीशु मसीह का बड़ा बोझ है. आमीन. അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമസഭയായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ ആളുകളെ മുഴുവനും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മഹാനിയോഗവും അതിനുള്ള അധികാരവും അതിനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെയും കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. इसी कारण से प्रभु ने हमें चुन लिया है, जो नया नियम का जो विश्वासी भाई बहन है, ताकि हम लोग जो है इस काम को आगे बढ़ते जाए. आमीन. ഈ മഹാനിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ മർക്കോസ് സുവിശേഷം 16-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 15 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു നിലയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. और यही आज्ञा को मरकोस का सुसमाचार 15 अध्याय का जो है 16 अध्याय का 15 से वचन पढ़ता है, इसको दूसरा एक रीति से वहां पर लिखा हुआ रहता है. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ രോഗികളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും, എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും, അവർ പുതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും, സർപ്പങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കും. യേശു കർത്താവ് ഈ വലിയ വാഗ്ദത്തം നൽകുവാനിടയായി തീർന്നു. और 16 वचन पर जो है ऐसे लिखा गया है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा दोषी ठहराया जाएगा. फिर लिखा है, जो विश्वास करने वालों से चिन्ह होगा, वो मेरे नाम में दुष्टात्मा को निकालेगा और नए नए भाषा बोलेगा, सांपों को उठाएगा और जो है बिच्छुओं को गिरजाएगा. ये सारे बातें वहां पर जो लिखा हुआ है. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുകയും യേശുവിനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലെ സകല വിശ്വാസികളിൽ കൂടെ ഈ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. जो नया नियम के जो कलीसिया है, जो यीशु को विश्वास करने वाला भाई बहन है, उन सभी लोगों के द्वारा परमेश्वर जो है ऐसे चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई करने के लिए चाहता है. आमीन. സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറക്കുന്നത് ഒന്നാമത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. Prayer opens the door of opportunity for evangelism.
क्योंकि सुसमाचार को सुनाने के लिए जो द्वार खोलता है वो द्वार है प्रार्थना का द्वार। आमीन। പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഓരോ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകളെ തുറക്കുവാനിടയായി തീരും. हम लोग जो प्रार्थना करने के समय पर एक एक जाति के लोगों के लिए, एक एक जगह के लोगों के लिए परमेश्वर जो सुसमाचार का द्वार खोल कर देता है। आमीन। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വിറ്റ്നസിംഗ് ആണ്. യേശുവിനെ പറ്റി മറ്റുള്ളവരോട് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന് വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും. और दूसरी बात है कि हम यीशु के बारे में दूसरों को जो है गवाह के रूप से बताने के समय पर उनके सुनने वाला लोगों के अंदर जो है परमेश्वर जो है काम करना शुरू करेगा। മൂന്നാമതായി സുവിശേഷത്തിന് വാതിൽ തുറക്കുന്നത് മിറക്കിൾസ് ആണ്, അത്ഭുതങ്ങളാണ്. और जो तीसरी बात है जो सुसमाचार के लिए द्वार खोलता है वो है चिन्ह और चमत्कार। ഇതെല്ലാം നമ്മളിൽ കൂടെ ചെയ്യുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ये सारी काम जो है हमारे शरीर के द्वारा करने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है। आमीन। Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. और जो प्रेरितों की किताब की तरफ जो है हम अपनी जो है दृष्टि को डालेंगे, प्रेरित की किताब की तरफ हम जाएंगे। യേശുവിന്റെ ഈ മഹാനിയോഗം ഏറ്റുവാങ്ങി കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ നാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു. और जो यीशु मसीह का ये आज्ञाओं को पाकर जो है जो बैठा हुआ प्रेरितों का काम एक अध्याय में पाया जाता है। അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏറിയ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. और यहाँ पर यीशु ने कहा है और ज्यादा समय होने से पहले तुम लोग जो है पवित्र आत्मा से भरेगा करके यीशु कहा। യേശു പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളായി മാറും. और यीशु कहा है जब पवित्र आत्मा आएगा तू मेरा गवाह जरूर बन जाएगा। आमीन। And Jesus said the ministry will start in your hometown, that is Jerusalem. और यीशु ने कहा है जो सेवकाई शुरू करेगा वो है और जेरूशलेम पर सेवकाई करना चाहिए। And then it will spread out to the neighboring areas, neighboring cities and other states. It goes on like that. और यरूशलेम से शुरू कर उसका जो उसको पड़ोसी वाला राज्य में ये फैलेगा, उसके बाद ऐसे एक एक राज्य में फैलते जाएगा। അതാണ് യേശു പറഞ്ഞ ജെറുസലേം യഹൂദിയയിൽ എല്ലായിടത്തും ശമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും. इसलिए यीशु ने कहा है यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, उसके बाद जो है पूरा धरती में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनेगा। അങ്ങനെ നാം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ एक अध्याय का 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, അവർ വേഴ്സ് 13 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, അവർ മടങ്ങി വന്ന് ജെറുസലേമിലെ മാളിക മുറിയിൽ കയറിയിരുന്ന് 120 പേര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. और उसमें वहां पर लिखा है कि ये लोग वापस आया और वहां पर जो है एक पत्रोस और यूहन्ना ये लोग जो है एक वहां पर एक कमरे में बैठकर जो है प्रार्थना करना शुरू किए हैं। ആ കൂട്ടത്തിൽ യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൂട്ടം 120 പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. और इसी झुंड में जो है यीशु मसीह का चेला है, यीशु मसीह का मां मरियम है, ऐसे 120 लोग जो है उस कमरे में बैठकर जो है प्रार्थना करना शुरू कर रहा है। അവരെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ? ഈ പരിശുദ്ധാത്മ അവരുടെ മേൽ ശക്തിയോടെ വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. और सारे लोग जो है एक ही चीज का इंतजार में है, जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जो है बड़ा जोर से गिरने के लिए। आमीन। പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. और पवित्र आत्मा न आते हुए कुछ भी काम वहां पर नहीं कर सकता है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ മനുഷ്യരായിരിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ പുതിയ മനുഷ്യരാക്കി ദൈവം നമ്മളെ തീർക്കുകയാണ്. जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के समय पर हम लोग पुराना इंसान नहीं है, हम लोग जो है नया आदमी, नया इंसान बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ ശിഷ്യന്മാര് 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, जब वो जो है चेले लोग जो है वहां पर इंतजार कर रहा है, जब हम प्रेरित का किताब उसका 2 अध्याय पर आता है, പെന്തക്കോസ്ത് നാൾ വന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. तो वहां पर ऐसे लिखा है जब पेंतेकोस्त का दिन आया वो तो सब एक जगह में इकट्ठे थे। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 10 ദിവസമായിട്ട് തുടർമാന പ്രാർത്ഥനയിലാണ്. उसके मतलब है 10 दिन लगातार ये लोग प्रार्थना में वहां पर जो लगे रह रहा है। നിങ്ങൾ 140 ദിവസമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.
हम लोग जो है अभी 140 दिन से प्रार्थना में बैठा हुआ है। हमें ഇവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോയാലേ പറ്റൂ. നമുക്ക് ഒത്തിരി ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है प्रार्थना करने के बाद हमारे परिवार में बहुत सारा काम होता है। उस काम को निपटाने के लिए हम लोग जो है हम लोग जो काम करना पड़ता है। പക്ഷേ അപ്പോസ്തലന്മാര് 10 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ഒന്നും പോകാതെ ജോലിക്ക് പോകാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है जो प्रेरित लोग जो है ये लोग सुबह से लेकर शाम तक जो है बिना खाते पीते हुए ये लोग जो है पवित्र आत्मा का जो भूख में इंतजार में बैठा हुआ है। हालेलुया। So they were all waiting for the coming of the Holy Spirit, and on the day of Pentecost the Holy Spirit came upon them like a rushing mighty wind. और जो ये लोग जो है इस पवित्र आत्मा के लिए वहां पर इंतजार में बैठा हुआ है। लेकिन क्या हो गया है वहां पर जो है एक बड़ा जो है बड़ा जो है आग के समान जो है वहां पर पवित्र आत्मा उतर कर आया है। മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നത്, I mean they were all filled with the Holy Spirit. Even the house itself was filled with the fire of the Holy Spirit. और जो उसमें ऐसे लिखा है वहां पर बैठा गया 120 और ये पूरा घर के अंदर जो है पवित्र आत्मा उतर गए हैं। The Holy Spirit came like cloven tongues of fire and it lighted on 120 people. और जो है इनके पास वे जो पूरा जो है पवित्र आत्मा जो है जो आग के बराबर में उतर कर आया। इनसे उसके बाद सबके ऊपर जो है ये पड़ा। And they began to speak in other tongues. और उसके बाद ये लोग जो दूसरे भाषा बोलना शुरू किए हैं। You know, on the day of Pentecost, it was a Jewish festival, so people from around the world had arrived there to celebrate the festival. तो ये जो पेंटेकोस्ट का दिन मतलब जो यहूदी लोगों का जो है एक पर्व है। उस समय पर जो पूरा दुनिया के लोग जो है यरूशलेम में जो है आया हुआ है। Almost 15 language speaking or dialect speaking people had gathered over there. और वहां ये यरूशलेम में जो है कम से कम वहां वचन में लिखा है 15 भाषा बोलने वाला लोग, यानी उसी 15 भाषा बोलने वाला जो है देश से लोग जो है यरूशलेम पर इकट्ठा हुआ है। So when the Holy Spirit came upon these ordinary people, the apostles, they were just from the fishing community of Galilee. क्योंकि यीशु का जो चेले हैं ये लोग जो है गलीली का जो मछुआरे हैं वो लोग बहुत साधारण लोग हैं। Fishermen, and they were not qualified, they were not educated, they were backward in every wise, like culturally, linguistically, educationally, in every wise they were actually backward. क्योंकि ये लोग जो है पढ़ाई लिखा में संस्कृति में हर एक बातों पर ये लोग थोड़ा पिछड़ा हुआ लोग है। That's why the people who gathered over there, they made this comment that they are poor Galileans. तो इसलिए वहां पर आया के लोग बोला है ये तो पूरा जो गरीब लोग ये लोग जो गलीली के जो गरीब लोग करके बोला था। People who used to speak only in Aramean language. क्योंकि ये लोग जो वहां पर जो अरामिक भाषा सिर्फ जो बोलता था। But now they were speaking in 15 languages. लेकिन अभी यहाँ पवित्र आत्मा आने के बाद जो है ये लोग 15 भाषा में बोलना शुरू किए हैं। When the Holy Spirit came, the barrier of language was broken. और जो है जब पवित्र आत्मा आया है वो भाषा का बीच का जो रुकावट है वो रुकावट जो है हट गया है। आमीन। The same God who divided the language in Genesis chapter 11, now he is uniting the languages. तो उत्पत्ति के किताब में जो परमेश्वर ने भाषा को जो बिगाड़ दिया था और जो अलग अलग भाषा कर दिया है, ये प्रभु जो है अभी यहाँ पर जो है पवित्र आत्मा के द्वारा भाषा के बीच में जो है उस बैरियर्स को दूर कर दिया है। आमीन। സുവിശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ലാംഗ്വേജിന്റെ ബാരിയറുകൾ തീർക്കുന്നതാണ്. वो सुसमाचार का एक बहुत बड़ा काम है क्योंकि हमारा जो भाषा का जो रुकावट है परमेश्वर दूर करता है। आमीन। Hallelujah. Gospel breaks down the cultural barriers, linguistic barriers. वो जो सुसमाचार जो है भाषा का बीच का जो है जो रुकावट को दूर करता है, हमारा संस्कृति का बीच का रुकावट को जो दूर कर देता है। And the barriers of caste system. और जो है हमारा जो जाति का जो है जाति व्यवस्था का जो है जो क्या बोलते हैं रुकावट है वो भी सुसमाचार दूर करता है। That is the power of the gospel of Jesus Christ. ये है सुसमाचार का शक्ति। आमीन।
Hallelujah. So the Holy Spirit came upon the 120 people like a rushing mighty wind. और यहाँ पर जो बड़ा तूफान के तरफ जो है 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा बहुत जोर से गिर पड़ा है। आमीन। They received the power of the Holy Spirit. The ordinary became extraordinary. और ये साधारण लोग जो ये पवित्र आत्मा पाया है और क्या हो गए हैं, ये साधारण लोग असाधारण बन गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. ദൈവം അവർക്ക് supernatural abilityകൾ കൊടുത്തു. और जो है उसके बाद जो है परमेश्वर इसके अंदर जो है एक बड़ा अनोखा जो है शक्ति इन सब के ऊपर जो परमेश्वर ने दे दिया है। आमीन। നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി 1000 ആളുകൾ അവിടെ തടിച്ചുകൂടാനിടയായി തീർന്നു. और वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि हजारों लोग जो है इसको देखने के लिए वहां पर जो है आ गया है। അവരെല്ലാം അത്ഭുത പരന്തരായി മാറി. They were all amazed at what is happening there. ये वहां पर आया गया सारे लोग चौकित हो गया है, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है। आमीन। നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. लेकिन वहां पर जो लिखा हुआ है इसके बीच में पत्रोस जो है पवित्र आत्मा का शक्ति के साथ खड़ा हो गया है वहां पर जो है बोलने के लिए। आमीन। ഹല്ലേലൂയ. ആ പ്രസംഗം നിമിത്തം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. तो उसी सुसमाचार के कारण वहां पर परमेश्वर का राज्य का दरवाजा वहां पर खुल गया है। See, Peter was not a preacher. और पत्रोस में वहां पर बड़ा कोई प्रचारक नहीं थे। He didn't have any oratorial skill. उनको जो है अच्छा भाषा के रूप से बोलकर जो है वर्णन करने का जो है वो ये नहीं है। Fisherman. वो एक साधारण मछुआरा है। But when the Holy Spirit came upon him, लेकिन जब पवित्र आत्मा का शक्ति पत्रोस के ऊपर जो है गिर पड़ा, he's the first and best sermon of Peter. ये जो है संदेश है वो पत्रोस का पहला संदेश बन गया था। हालेलुया। And that is recorded in the Bible. तो वो संदेश वे बाइबल में जो लिखा हुआ है। None of the famous preachers would ever, they will be bold enough to record their first message. और जो है बहुत सारे लोग हैं उनका पहला संदेश को अभी तक जो है रिकॉर्ड भी नहीं किया है। പത്രോസ് ആദ്യത്തെ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചു. യാതൊരു തിയോളജിക്കൽ എററും ഇല്ലാത്ത പ്രസംഗം അത് വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു. क्योंकि पत्रोस ने जो प्रचार किया है उसमें कोई प्रकार का जो थियोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं था। वो जो संदेश है बाइबल के अंदर जो लिखा हुआ है। हालेलुया. 3000 പേർ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. और वहां पर बहुत सारे लोग छुटकारा पाए हैं। മാസ് ഇവാഞ്ചലിസം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. वो वहां पर बहुत जो सुसमाचार का रास्ता वहां पर खुल गया है। आमीन। ഇന്ന് രാത്രിയിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, तो आज रात में पवित्र आत्मा हमसे ये बात करता है, ഇതുവരെ ഇന്ത്യ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു റിവൈവലിന് വേണ്ടി തയ്യാറാകുക എന്നുള്ളതാണ്. हालेलुया। अभी तक हमारा भारत न देखा गया एक बड़ा जागृति के लिए हम सभी लोग तैयार में रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। Get ready for an unusual, unprecedented kind of revival in India. और जो हमारा भारत के अंदर हम लोग जो है ना देखा गया ना सुना गया एक बहुत बड़ा भेदारी आने वाला है। उसके लिए हमारा ये मंडली यीशु के नाम पर तैयार में रहना चाहिए। हालेलुया। If you want to see multitudes and millions of people, just walking into the kingdom of God, you need to have an anointing of the Holy Spirit. अगर जो है हजारों लाखों लोग जो है मंडली पर जो है आना अगर देखना चाहते हैं तो आपके पास वे पवित्र आत्मा का अभिषेक शक्ति रहना चाहिए। आमीन। Go out with the power of the Holy Spirit. You will see miracle after miracle after miracle happening. आमीन। जो पवित्र आत्मा का शक्ति के साथ हम जाने के समय पर जो है अद्भुत के ऊपर अद्भुत को हम देखते रहेगा। आमीन। You will see the power of God put on display. और जो आप देखेगा पवित्र आत्मा का शक्ति को आप जो पहनते हुए आप लोग देख सकेगा। Signs, wonders and miracles will happen through your hands. आमीन। आपके हाथों के द्वारा आप लोग प्रार्थना करने के समय पर चिन्ह चमत्कार की सेवकाई आपके द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास के साथ आमीन बोलो। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Just like God used the apostles, God is going to use you people in the coming day. जैसे प्रेरित लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किए हैं वैसे आप सभी लोगों को यीशु मसीह भारत का भेदारी के लिए इस्तेमाल करेगा। विश्वास करने वाले लोग ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ
നാം കാണുന്നത് the preaching anointing coming on Peter. പത്രോസിന്റെ മേലുള്ള preaching anointing ആണ്. और यहाँ पर जो प्रेरित उसका 2 अध्याय पर आप देख सकते हैं पत्रोस के ऊपर जो है वो प्रभु के बातों को जो प्रचार करने का अभिषेक वहां पर निकलते हुए देख रहा है. crowd pulling anointing നമ്മളവിടെ കാണുന്നു. ആത്മാക്കളെ ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അഭിഷേകം. और यहाँ पर जो है आत्मा को परमेश्वर के राज्य में खींच कर लाने वाला एक अभिषेक को देख सकते हैं. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ 9 കൃപാവരങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് 1 കൊരിന്ത്യർ 12:7 മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. जो पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर जब आने के समय पर जब हमारे अंदर 9 प्रकार का जो वरदान आता है, 1 कोरिन्थियों उसका 12 अध्याय के 9 वचन से हम पढ़ सकते हैं. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വരങ്ങളിൽ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കും. और अलग अलग वरदान के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को जो भरपूरी करेगा. ഒരേ ആത്മാവ് എന്നാൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷന് വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. क्योंकि आत्मा एक है लेकिन उसका प्रकटीकरण जो है अलग अलग रीति से होगा. ചിലർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വരമാണ്. कुछ लोगों को विश्वास के ऊपर का वरदान मिलेगा. ചിലർക്ക് മിറക്കിൾസിന്റെ വരമാണ്. कुछ लोगों को चमत्कार करने का वरदान मिल जाता है. ചിലർക്ക് രോഗശാന്തികളുടെ വരമാണ്, ഹീലിംഗ് ആണ്. कुछ लोगों को जो है चंगाई का जो वरदान मिलता है, जिसको भी ऊपर हाथ रखते हैं वो चंगा पाता है. ചിലർക്ക് ഭാഷകളുടെ വരമാണ്. और कुछ लोगों को जो है भाषा अलग अलग भाषा में बोलने का जो वरदान मिलेगा. ചിലർക്ക് ഇന്റർപ്രിटेशन ऑफ टंग्स ആണ്. और दूसरे लोगों को जो अन्य भाषा बोलते हैं उसको जो है अपनी भाषा में जो है भाषा बदलने का जो है वरदान मिलता है. ചിലർക്ക് പ്രവചനപരമാണ്. कुछ लोगों को जो है भविष्यवाणी का वरदान मिलता है. ചിലർക്ക് വേർഡ് ഓഫ് നോളജ് ആണ്. ചിലർക്ക് വേർഡ് ഓഫ് വിസ്ഡം ആണ്. कुछ लोगों को वचन का ज्ञान मिलता है. कुछ लोगों को वचन का जो है वचन के गहराई के बातों को मिलता है. So when the Holy Spirit comes upon you, you will receive the 9-fold gifts of the Spirit. और ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के समय पर हमारे अंदर ये 9 प्रकार का वरदान जो है हमारे अंदर हो जाता है. आमीन. And we see different kinds of manifestation of the same Spirit. और जो ये पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग रीति में पवित्र आत्मा जो है प्रकट होते हुए हमको देख पाएगा. So when you go out and pray for people, you will see the miracles manifesting. आमीन. जब आप जो है रोग बीमार लोगों के लिए या लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय पर पवित्र आत्मा के द्वारा वहां पर जो है काम प्रकट होते हुए आप देख सकेगा. आमीन. When you pray, God will give you revelations. जब आप प्रार्थना करता है प्रभु आपको जो है प्रकाशन देता है. God will reveal secrets and mysteries of people. जब आप प्रार्थना करते हैं प्रभु जो है रहस्य बातों को गुप्त बातों को प्रभु आपके सामने जो है दिखाएगा. आमीन. And that will open door for evangelism. और वो काम जो है सुसमाचार के लिए एक नया रास्ता खोल कर देगा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. Praise the Lord. That's why Jesus said, you guys just wait here till you are endued with the power from on high. So they just waited. The Holy Spirit came upon them like a rushing mighty wind. They were all filled with the Holy Spirit. They were all endued with the gifts of the Holy Spirit. Then they started preaching, evangelizing, witnessing, and the kingdom of God began to have an exponential growth. In cities after cities after cities. आमीन. जैसे यीशु ने बोला है तुम जो है इस पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करना है. ये लोग वहां पर जो इंतजार किया, इंतजार के बाद ये पवित्र आत्मा इसके ऊपर जो आने के बाद क्या हुआ है, जैसे प्रभु ने बोला गया है सुसमाचार का रास्ता खुल गया है. एक जगह से दूसरा से तीसरा ऐसे जो पूरी जगह में जो है सुसमाचार जो फैलना जो है शुरू हो गया है. आमीन. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയുന്നു, ഇവിടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സകല സഭകളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വലിയ സന്ദർശനം ഉണ്ടാകാൻ പോയ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവശക്തി നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയുന്നു. आमीन. आज रात को मैं इस मंडली को मैं बताना चाहते हैं पवित्र आत्मा का शक्ति आपके ऊपर जो है एक बड़ा भेदारी के साथ आपके एक लोगों के ऊपर जो है आएगा. हालेलुया. आमीन. നിങ്ങളിൽ കൂടെ അനേക അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളിൽ കൂടെ നടക്കും. ഗ്രാമങ്ങൾ സുവിശേഷവൽക്കരിക്കപ്പെടും. ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. അനേക സഭകൾ പുതുതായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടും.
ഇതിലേക്ക് വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു और പറയുന്നു. आपके द्वारा जो है कई प्रकार का चिन्ह और चमत्कार के सेवकाई और गांव में जो है यीशु मसीह का सुसमाचार को बोलने वाला जो अभिषेक, नया जो है शक्ति प्रभु यीशु आप हर एक लोगों को जो लोग विश्वास करते हैं उनके ऊपर जो परमेश्वर जो है डाल कर दे देगा. हालेलुया, आमीन. സാധാരണ മനുഷ്യരായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ കൂടെ അസാധാരണ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. और आप सभी लोगों के ऊपर जो है असाधारण सेवकाई जो है इस अंतिम दिनों में परमेश्वर जो करने वाला है. हालेलुया, जीसस. Praise the Lord. आमीन. അപ്പോസ്തലന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാം ഗലീലക്കാരല്ലയോ, സാധാരണക്കാരല്ലയോ? और जब प्रेरित लोगों को जो लोग देखने के समय पर बोला है ये तो साधारण लोग है, ये लोग जो है गलीली के जो है गरीब लोग, ऐसे कहा था. പക്ഷെ ഇവരിൽ കൂടെ വൻ കാര്യങ്ങൾ നാം കേൾക്കുന്നു. लेकिन जो है इनके द्वारा जो कम समझ वाले लोगों के द्वारा असाधारण काम जो है परमेश्वर ने शुरू किए हैं. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായമാണ് നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒരുമിച്ച് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ആ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ഇത് അസാധാരണ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. और अभी हम लोग जो दूसरा अध्याय के बारे में बोला है, हम तीसरा अध्याय में जो आता है जिस कमरे में ये लोग प्रार्थना कर रहा था, पतरस और यूहन्ना जो है वहां से जो बाहर आया है, जैसे बाहर आया है उनके जीवन के द्वारा बहुत प्रकार का जो है अद्भुत का काम वहां पर शुरू हो गए हैं. आमीन. അവിടെ യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്റെ ഒരു ഗോപുരമുണ്ടായിരുന്നു, സുന്ദരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേറ്റ്. ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേറ്റിൽ ഒരു അഗ്ലി സൈറ്റ് കാണുകയാണ്. അവൻ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ബെഗർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പത്രോസും യോഹന്നാനും ചേർന്ന് ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവൻ ചാടിയെടുക്കുന്നു. അവൻ മുടന്തനായിരുന്നു. യേശു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവനെ സൗഖ്യമാക്കി. वो जो तीसरा अध्याय में हमें पाया जाता है जो है वहां का जो यरूशलेम मंदिर है, उस मंदिर में जो है सुंदर नाम का एक गोपुर है, एक फाटक है. उस फाटक के सामने जो है एक व्यक्ति जो लंगड़ा है, माँ के गर्भ से जो लंगड़ा था वो वहां पर बैठा है. पतरस और यूहन्ना उनके लिए प्रार्थना किया है और वो व्यक्ति वहां पर चंगा हो गया है. वहां पर जो खड़ा हुआ और बहुत बड़ा जो है चमत्कार वहां पर हो गया. An instant miracle is happening through the power of the Holy Spirit. वो जो पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा जो जल्दी चुटकी में वहां पर जो काम होता है. When Holy Spirit empowers you, you can expect instant miracles to happen. जब आपका जीवन में जो पवित्र आत्मा का जो शक्ति आने के बाद जो है और चुटकी में जो है आंख बंद करके खोलने का उसी समय के अंदर जो है चमत्कार जो है देख सकता है आप लोग. आमीन. It was an inborn problem, innate problem, and the twisted angle was rectified in few seconds of time. और उसके द्वारा एक सेकंड के अंदर उनका जो है पैर ठीक हो गए हैं. जो पैर में जो एंगल थे उस जगह ठीक हो गए, सारी जगह ठीक हो गए हैं. അടുത്തത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ നടന്നും തുള്ളിയും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. और उसके बाद हम आगे को पढ़ते हैं, ये जो लंगड़ा है कूदते हुए, नाचते हुए और जो दौड़ते हुए परमेश्वर के मंदिर में जो दौड़ गया है. आमीन. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന് ശലോമോന്റെ മണ്ഡപം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജാതികളുടെ പ്രാകാരത്തിൽ. അവിടേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ ചെന്നു. ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നു. അന്ന് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, വലിയ 100 കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. और ये यरूशलेम जो मंदिर का एक जगह में जो सुलेमान का जो गोपुर है वहां पर जो है जादी लोग जो है वहां पर आता था और पतरोस जो सीधा वहां पर गया है, उनके बीच में जो प्रचार करना शुरू किए हैं. ഹല്ലേലൂയ. അഭിഷേകം അത്ഭുതങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലിനെ തുറക്കുന്നു. അഭിഷേകം അത്ഭുതങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അത്ഭുതങ്ങൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിലിനെ തുറക്കുന്നു. अभिषेक जो है अद्भुत को जो है खोल देता है और ये अद्भुत जो है सुसमाचार का दरवाजा खोल देता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Just because of the manifestation of God's power, hundreds of people just rushed to the Solomon's colonnade and they all got saved through the message of Peter. This is what's going to happen through your hands in the coming days. और जो पतरोस यहाँ पर जो सुलेमान का ये जो है उस फाटक पर जो है प्रचार कर रहे थे, वहां पर जो लोग वहां पर दौड़ के आए हैं, वो सबके सारे लोग वहां पर जो है बच गए हैं. Unbelievable miracles will happen through your hands. This is what the Holy Spirit is talking to the people.
और आज पवित्र आत्मा आप एक एक लोगों से बोल रहा है जो विश्वास करता है उनके द्वारा जो है अद्भुत का काम परमेश्वर कराएगा। आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. I mean, God will shake up the villages and people groups to amazing miracles just through you guys, ordinary people. हमें आपके विश्वास करने वाला आपके द्वारा आपके गांव में आपके अड़ोस पड़ोस की जगह में आपके हाथ के द्वारा चिन्ह चमत्कार के सेवकाई पवित्र आत्मा करेगा करके प्रभु की आत्मा आज रात को कह रहा है। പാസ്റ്റർ തോമസ് ജോർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനുണ്ട്. दिल्ली में पास्टर थॉमस जॉर्ज एक प्रभु का सेवक है. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലായിരിക്കാം. ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. उस थॉमस जॉर्ज जो पास्टर के नाम के उसके सेवकाई के द्वारा लाखों संख्या में लोग प्रभु में आया. അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഒരു ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സഭയിൽ. ये जो भाई जो है दिल्ली में जो है एक मसीह मंडली का एक साधारण विश्वासी होकर रहा. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഈസ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ പോയി താമസിച്ചു, ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു, സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. जैसे जो है पवित्र आत्मा उनसे कहा है वो जो है दिल्ली में ईस्ट दिल्ली में गया, वहां पर जो है एक छोटा सा सेवकाई शुरू किए हैं. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് താനും ഭാര്യയും പിള്ളേരും മാത്രം ഇരുന്ന് ആരാധിക്കുകയാണ്. जैसे परमेश्वर ने बोला है उसी के हिसाब से वो ब्रदर, उनका पत्नी, उनका बच्चे ये लोग मिलकर जो है आराधना कर रहा था. പല ആഴ്ചകളായി അവരിങ്ങനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവരുടെ കൂടെ ആരാധിപ്പാൻ ആരുമില്ല. और जो है काफी हफ्ता जो है ये लोग जो है परिवार लोग मिलकर आराधना करते गया और इनके साथ आराधना में आने के लिए और लोग नहीं थे. ഒരു ദിവസം ഈ ആരാധനയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പുറത്ത് നിന്ന ഈ തുണി തേക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീ ധോബി എന്തോ പറയുന്ന അറിയത്തില്ല. ആ സ്ത്രീ ഇത് കേട്ടോണ്ട് അകത്ത് വന്നു. और एक दिन में जो है इसका जहां पर प्रार्थना करता है उनका बाजू में एक धोबी थे, वो कपड़ा जो इस्त्री कर रहे थे, वो ये आवाज सुना है. ये आवाज सुनकर ये आवाज कहाँ से आ रहा है करके पता करने के लिए ये बिल्डिंग के अंदर आ गया. ഈ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു, എന്റെ രോഗമുള്ള കുഞ്ഞിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? അവരുടെ മോള് കൂടെയുണ്ട്. ആ മകളുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനും സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ആണ്, മുഴുവൻ രോഗങ്ങളായിരുന്നു. और जो तुरंत जो वो बहन जो पास्टर को पूछा, क्या यहाँ पर जो प्रार्थना हो रहा है, क्या आप मेरा जो एक बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे? उनका जो चमड़ा है वो चमड़ा में बहुत सारा प्रॉब्लम है करके बोला. പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആ സ്ത്രീ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ കൈ നീട്ടി, അല്പം ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കൈവച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു. पास्टर को पहले जो है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए इच्छा नहीं था, फिर भी जो है जब पवित्र आत्मा उनको जो बोला वो प्रार्थना किया है, वो हाथ बढ़ाकर उससे उनका उस बेटी के लिए प्रार्थना किया. ആ സ്ത്രീ ആ കുട്ടിയുമായിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഈ സ്ത്രീ കടന്നു വന്നു. और ये बहन जो है अपने बच्चे को लेकर वापस चला गए हैं और अगले हफ्ता ये जो बहन इस अपने बच्चे को लेकर फिर आया है. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി. ഈ ആഴ്ചയിൽ പുതിയൊരു രോഗിയുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർ വന്നതാണ്. आमीन. क्योंकि पिछले हफ्ता पास्टर ने उसको जो उसी समय पर प्रार्थना किया, वो बच्चा ठीक हो गया है. लेकिन ये बहन क्या किया मालूम है? जाकर गांव में से एक और बहन को लेकर आया है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए. പാസ്റ്റർ വീണ്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഉള്ളിൽ ഇച്ചിരി പേടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആമേൻ. ആ രോഗിയും സൗഖ്യമാകുവാനിടയായി തീർന്നു. पास्टर को थोड़ा सा था चंगा होगा नहीं होगा, लेकिन पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना किया है, वो बहन लेकर आया, वो बहन भी चंगा हो गया है. आमीन. ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഈ സ്ത്രീ പുതിയ പുതിയ രോഗികളെ കൊണ്ടുവരും. പാസ്റ്റർ ചിലർക്ക് വേണ്ടി എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ അത്ഭുതകരമായി സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി. ये बहन जो है एक लोगों को अपने गांव से, अपने अड़ोस पड़ोस के गांव से प्रार्थना के लिए लेकर आना शुरू किए हैं. पास्टर प्रार्थना करना शुरू किए हैं. कुछ लोगों के ऊपर तेल लगाकर प्रार्थना करना शुरू किए हैं. ये सारे लोग चंगा हो गए हैं. आमीन. അങ്ങനെ ആ ഹോൾ അങ്ങ് നിറയാൻ തുടങ്ങി. तो ऐसे क्या हो गया मालूम है? धीरे धीरे वो जो उसका कमरा था वो पूरा कमरा भर गया है. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ വന്നു. പാസ്റ്ററോട് ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, ആ എണ്ണ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു.
हमें और आखिरी में क्या हो गया मालूम है, वहां पर जो है बैठने का जगह नहीं रहा, बहुत सारे लोग आया। लास्ट में ये बहन बोला, पास्टर जी आपने प्रार्थना करके वो तेल मुझे दे दो, मैं जाकर जो है लोगों के ऊपर जो है लगाएगा करके बोला। അവരങ്ങനെ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കുപ്പി എണ്ണയുമായിട്ട് പോയി അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള പലർക്ക് വേണ്ടി എണ്ണ പൂശി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഒരു ബെഗർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അയാൾ സൗഖ്യമായി, പലരും സൗഖ്യമായി। और जो है ये बहन अपना गांव में गया है, ये तेल लेकर जो है जिसको मिला है सभी लोगों के लिए वो प्रार्थना किया है और काफी लोग जो है उसके द्वारा चंगा हो गया है। आमीन। ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന ഗ്രൂപ്പ് ആ സ്ത്രീ തുടങ്ങി। और उसके बाद जो वहां पर भी छोटा सा जो झुंड शुरू हो गया। അവരൊരു സാധാരണക്കാരിയായ സ്ത്രീയാണ്, അവർക്ക് വചനമൊന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ സൺഡേയിൽ വന്ന് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവർ പഠിച്ചിട്ട് പോകും, അടുത്ത ദിവസം അവിടെ ചെന്ന് അവരത് തന്നെ പ്രസംഗിക്കും। और ये बहन जो है इनको ये अनपढ़ है, ये क्या करती हैं, मंडली में जो है सबसे आगे आकर बैठती हैं, पास्टर जो प्रचार करते हैं उस बात को अच्छा से सुनता है, वो सुना के प्रचार को जाकर अपने गांव में प्रचार करना शुरू किया। ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് 100-ലധികം അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചുകൾ പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുവാനിടയായി തീർന്നു। और जो है कुछ साल पहले मुझे पता चला है उस पास्टर को ऐसे अलग अलग जगह में जो है 100 से भी ज्यादा मंडली जो है तैयार हो गए हैं। आमीन। ഇന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ ദൈവകൃപയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി। और उसके द्वारा लाखों संख्या में लोग जो है यीशु मसीह को देखने के लिए मौका मिला। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे दो। हालेलुया, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ഇതുപോലെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്। आमीन। अगर पवित्र आत्मा का शक्ति जो है आपके ऊपर आने से आप भी ये पास्टर के द्वारा नहीं तो उस बहन के जैसे बड़े बड़े काम करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം। और प्रेरित की किताब में वापस हम आएंगे। 3-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്। अभी हम 3रा अध्याय के ऊपर हम बोल रहे थे। പത്രോസിൽ യോഹന്നാനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അവർ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുകയാണ്। पतरस और यूहन्ना वहां पर मिलकर जो सेवकाई किए हैं, बड़ा बड़ा चमत्कार का सेवकाई वहां पर हो गया। आमीन। ദൈവമക്കളെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ദൈവ ശുശ്രൂഷക്കാരെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് there should be unity in the body of Christ. നമ്മൾ ഐക്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം। പത്രോസും യോഹന്നാനും ഒരേ മനസ്സോടെ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുവാനിടയായി। और जो प्रभु का सेवक लोगों के लिए मैं एक बात बोलना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है एक मन होकर जो है एक जो यूनिटी के साथ खड़े होने से परमेश्वर के सेवकाई जो है और आगे बढ़ेगा। आमीन। അടുത്തത് 4-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പത്രോസിനെ യോഹന്നാനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇട്ടു, സുവിശേഷ നിമിത്തം പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായി। और जो 4 अध्याय में हमें मिलता है, और जो पतरस और यूहन्ना को सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा उसको जेल में डाला गया है और सुसमाचार के द्वारा उसको जेल में जाना पड़ा। പക്ഷേ അവര് നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അർദ്ധരാത്രിയില് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി ഇവരെ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവരെ ഡെലിവർ ചെയ്ത് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനിടയായി। और वचन पर ऐसा लिखा है, आधी रात में जो है स्वर्गदूत वहां पर उतर कर आया और इनको वहां पर एक सुपर नेचुरल जो है डिलीवरेंस हुआ, मतलब एक बड़ा छुटकारा वहां से प्रभु वहां पर किए हैं। പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം അവർ പിന്നെയും സ്ട്രീറ്റിലെല്ലാം പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി। അവർക്ക് പീഡന പെർസിക്യൂഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിലും അടി കിട്ടിയെങ്കിലും അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ അത് കെടുത്തിയില്ല, യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കിയില്ല। അവർ പിന്നെയും ശക്തിയോടെ ഉണർവോടെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി। और वहां पर हमें मिलता है ये लोग जो है अगला दिन में फिर जो है वो जो सड़क में गए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और इसको बहुत बुरी तरीके से मार मिला है, बहुत सा सब कुछ सहा, लेकिन क्या किया है, यीशु के प्रति उनका जिंदगी में जो प्रेम है वो प्रेम कम नहीं हुआ है, लेकिन प्रेम जो है बढ़ते गया है। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ। സുവിശേഷം നിമിത്തം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോകരുത്, യേശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം। सुसमाचार के प्रति कभी जीवन में जो समस्या खड़ा हो जाएगा, लेकिन आप उस समस्या को देख पीछे को नहीं जाना है, आप लोग जो यीशु के पीछे आगे चलते जाना चाहिए। आमीन। സുവിശേഷം നിമിത്തം പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഇളകുന്നത് കൊണ്ടാണ്, സാത്താൻ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്, പിശാചിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെർസിക്യൂഷനുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്। क्योंकि सुसमाचार फैलने के समय पर शैतान का जो गठबंधन है वो टूट जा रहा है, वो वहां पर खत्म हो रहा है, नाश हो रहा है। इसलिए क्या करता है, लोग जो है सेवक लोगों के ऊपर जो है हमला करता है।
സാത്താൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. सुसमाचार का शक्ति यही है जिसको शैतान ने बांधा है, वो बंधन यीशु जो खोल कर दे देता है. അടുത്തത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് നിമിത്തം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് അതിശക്തമായ ഒരു ഐക്യമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അവർ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഒരു യുണൈറ്റഡ് നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ്. और 4 अध्याय पर आता है, वहां पर हमें ऐसे मिलता है ये सारी समस्या हुआ है, लेकिन उस समय पर क्या किया है, ये लोग जो एक एकता के साथ आया और प्रार्थना में लगे रहा. आमीन. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. पवित्र आत्मा पाने के लिए हम जो प्रार्थना करना है, बड़े बड़े चमत्कार के काम होने के लिए प्रार्थना करना है, और सेवकाई का द्वार खोलने के लिए भी प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है. हालेलुया. 1945 സ്കോട്ട്ലൻഡിന് അടുത്തുള്ള ഹെയ്ബ്രിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ ഉണർവുണ്ടായി. 1945 में जो स्कॉटलैंड का जगह, वहां पर जो है एक बड़ा जो है जागृति आया. അവിടെ ആ ഉണർവുണ്ടാകാൻ കാരണം അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 2 അമ്മച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു. 82-ഉം 85-ഉം വയസ്സുള്ളതായിരിക്കുന്ന 2 സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. और जो है ये 42 और जो है उम्र वाला 2 मालो थी. ये मालो क्या किया है, जो ये उसी उम्र में 82 उम्र में जो है उस जगह में प्रार्थना करती थी, उनके द्वारा वहां पर जो एक बड़ा जागृति आया. ദീർഘവർഷങ്ങൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഹെയ്ബ്രിഡ്സിന്റെ ഉണർവിനായി. और जो वहां पर जो है बहुत साल लोग प्रार्थना किया है उस जगह में जागृति आने के लिए. ഒടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഈ ദേശത്ത് ഉണർവിന് സമയമായി. അങ്ങനെ ഡങ്കൻ ക്യാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതായ ദൈവദാസനെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വന്നു, പ്രസംഗിച്ചു. ഒരു വലിയ ഉണർവ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. അനേക വർഷങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനാ യോഗം നീണ്ടു നിന്നു. ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രയർ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഉണർവ് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ 2 വർഷത്തിലധികം ആ പ്രാർത്ഥന നീണ്ടു നിൽക്കുവാനിടയായി. और जो उस समय पर जो है प्रभु की आत्मा ने जो उनसे कहा है, तुम जो है एक पास्टर का नाम दिया है, उसी पास्टर को जो है बुलाकर प्रार्थना करने के लिए बोला. और जो है 1 हफ्ते के लिए रखा गया प्रार्थना था. और क्या हुआ है, वहां पर जो ये आया और वहां पर प्रार्थना प्रचार करना शुरू हुआ है. उनके द्वारा बहुत बड़ा जागृति शुरू हो गए हैं. 1 हफ्ता में रखा गया मीटिंग था. वो मीटिंग 2 साल जो है लगातार वहां पर चला है. और बहुत बड़ा जो है परमेश्वर का भेदारी स्कॉटलैंड के अंदर जो हुआ था. हमें ഇതുപോലെ വെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ട്. അവിടെ വലിയൊരു ഉണർവ് 1901 ഉണ്ടായി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു. और जो 1901 में जो इंग्लैंड में वेल्स नाम का एक जगह है, वहां पर भी ऐसे प्रकार का एक जागृति वहां पर हुआ. ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സ്ഥലത്ത് ഉണർവിന് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് കൽക്കരി ഖനിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ഇവാൻ റോബർട്ട്സിനെയാണ്. और जो है उसी जगह में, यानी ये वेल्स नाम की जगह में पास्टर जो है गया हुआ है. और जो है वहां का जो है जागृति के लिए कोयला का फैक्ट्री में काम करने वाला इवान नाम का एक भाई को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है. 14 വർഷം ആ ദേശത്തിന് ഉണർവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒടുവിൽ റിവൈവൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. ആ രാജ്യം മുഴുവൻ ഉണർവിനാൽ ദൈവം സ്പർശിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. 14 साल जो है वहां पर एक जागृति के लिए प्रार्थना किया है. वो 14 साल पर जागृति आया है और पूरा देश जो है सुसमाचार ने पकड़ लिया है. നിങ്ങളിൽ കൂടെ ഒരു പ്രയർ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ സകല പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും സകല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വലിയ ഉണർവിനെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. हालेलुया. आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़ा जागृति बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, हालेलुया, जिस गांव में आप लोग रहता है वहां पर जो एक बड़ा जागृति एक बड़ा भेदारी डालने के लिए परमेश्वर चाहता है. आमीन. ഒരു വലിയ റിവൈവൽ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. एक बड़ा जो है तूफान जैसे एक बड़ा रिवाइवल जो है जागृति हमारा भारत के अंदर जो है आने वाला है. उसके लिए आप लोग जो है प्रार्थना करना है. उसके लिए आपके गांव, आपके परिवार, आपकी जो जगह ये उसमें पकड़ा जाने के लिए प्रार्थना में लगे रहना चाहिए. आमीन. ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, സമുദ്രം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭൂമി മുഴുവൻ യഹോവയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയും. और हबक्कूक का किताब पर ऐसे लिखा है, पूरा समुद्र जैसे समुद्र में पानी भरा हुआ वैसे
पूरा धरती में परमेश्वर का आशीष से भरा हुआ है। आमीन। യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവനും നിറയാൻ പോവുകയാണ്. और यीशु मसीह के ज्ञान के बारे में ये पूरा भारत के लोग जो है जाने वाला है। विश्वास के साथ हम उसको आमीन बोलो। आमीन। हालेलुया। നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള അനേകർ വിശ്വാസത്തിൽ വരും. ഗ്രാമ മുഖ്യന്മാർ വിശ്വാസത്തിൽ വരും. ഇന്ന് എതിർത്തു നിൽക്കുന്ന പലരും വർഗീയവാദികളൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. हाँ, क्योंकि आपके द्वारा, आपके सेवकाई के द्वारा जो लोग आपके खिलाफ में हैं, जो लोग आपके परिवार के खिलाफ में हैं, जो गांव का मुखिया हैं आपके खिलाफ में हैं, ये सारे लोग जो है सुसमाचार के द्वारा यीशु में पकड़ाया जाएगा। हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് നാം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പത്രോസിനെ തുടർന്നുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ അതിശക്തിയോടെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. और जब वापस प्रेरितों की किताब पर आता है वहां पर हमें पाया जाता है पत्रोस को पवित्र आत्मा बहुत शक्ति के साथ इस्तेमाल कर रहा है। 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അസാധാരണ അത്ഭുതങ്ങൾ പത്രോസിൽ കൂടെ വീണ്ടും നടക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. और अगले अध्याय पर आता है वहां पर असाधारण जो काम प्रभु की आत्मा वहां पर कर रहा है। തളർന്നു കിടക്കുന്ന ഐനയാസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ പത്രോസ് പ്രാർത്ഥിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തി. वहां पर एनेनियास नाम का एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था, उसको प्रभु ने वहां पर जो है उसको जो है खड़ा कर दिया है। തബീഥ എന്ന് പറയുന്ന മരിച്ച സ്ത്രീയെ പത്രോസ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. तबीता नाम का जो है बहन थी जो मर गई थी, पत्रोस उसको जिलाया है। आमीन। ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഉണർവുണ്ടായപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അവിടെ നടന്നു എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. आमीन। जब इंडोनेशिया में जागृति आया है, हमारा नया नियम के अंदर जो अद्भुत के काम लिखा हुआ है, ये सारे काम इंडोनेशिया में हुआ कर वो उनका हिस्ट्री में, इतिहास में लिखा हुआ है। आमीन। കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികളുടെ മുകളിൽ കൂടെ പോലും അവർ നടന്നു, മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, പച്ചവെള്ളത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വീഞ്ഞാക്കി. ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. और इंडोनेशिया में जागृति आए हैं, वहां पर जो है नदी के ऊपर से जो नदी है दोनों जो है पूरा भरा हुआ था, उसके ऊपर से लोग जो है चल गए हैं। ये लोग पानी को जो है दागरस में बदल दिए हैं, मरा हुआ लोग जिले मतलब उड़ गए हैं। ऐसे बहुत बड़ा जागृति वहां पर आ गए थे। आमीन। ഇന്ന് മുസ്ലിം രാജ്യത്ത് വലിയ വലിയ സഭകൾ, പെന്തിക്കോസ്ത് സഭകളുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. आमीन। आज उस इंडोनेशिया मुस्लिम राज्य है, लेकिन वहां पर जो है हजारों लोग आराधना करने वाला बड़े बड़े मंडली वहां पर है। आमीन। ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 8-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അതുവരെ ജെറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഭ ഇപ്പോൾ ശമരിയയിലേക്ക് ഫിലിപ്പോസിനെ അയക്കുന്നു. അതിന് കാരണം ഒരു പെർസിക്യൂഷൻ ആണ്. പെർസിക്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ സഭ ചിതറിയത് കൊണ്ട് സഭ ഇല്ലാത്ത, സുവിശേഷം അറിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സഭ വളരാൻ ആരംഭിച്ചു. और जो है प्रेरित उसके 8 अध्याय पर आता है, वहां पर जो है यीशु ने कहा गया पवित्र आत्मा का जो एक फुलफिलमेंट को पूर्ति को हम देख सकता है। मंडली जो है यहूदिया शमरिया और एक जगह में जो है पहुंचना चाहिए था। यहाँ पर मंडली के अंदर जो है एक बड़ा परसिक्यूशन शुरू हो गया है। उस परसिक्यूशन के द्वारा लोग चितर होकर जो है आस पड़ोस की जगहों में सुसमाचार प्रचार होना शुरू किए हैं। आमीन। 10-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്രോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു. പീറ്റേഴ്സ് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്. അതുവരെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തന്റെ എത്തനോ സെൻട്രിക് കാഴ്ചപ്പാടിനെ ദൈവം മാറ്റിയിട്ട് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് സുവിശേഷീകരണത്തിനായി പത്രോസിനെ മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. और 10 अध्याय पर आता है, वहां पर जो है पत्रोस का जो दर्शन यानी उनका सोच बदल जाता है। क्योंकि अभी तक जो है पत्रोस जो है यहूदी लोगों के बीच में प्रचार कर रहे थे, लेकिन अभी अन्य जाति लोगों के बीच पर जाने का जो है उस दर्शन जो है प्रभु जो है पत्रोस को दिया। പത്രോസ് കൊർന്നലിയോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജനത്തിന്മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. ഒരു വലിയ കൂട്ടം വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. और जो पत्रोस कोर्नेलियोस नाम का जो है एक भाई के घर में प्रार्थना के लिए गया है, वहां पर जो है लोग छुटकारा पाया है। बहुत सारे लोग वहां पर प्रभु में आ गया। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 13-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സിറിയയിലെ അന്ത്യോക്യയിലെ സഭയിൽ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു. और जो है प्रेरित उसका 13 अध्याय पर आता है, अंतिया की जो है कलीसिया है, उस कलीसिया में एक बहुत प्रकार का जो है उपवास प्रार्थना चल रहा है। അവിടെ ശൗലും ബർന്നബാസും ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. तो यहाँ पर शाऊल और बरनबास नाम का लोग जो है उससे उपवास प्रार्थना में शामिल हुआ।
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിക്കുന്നു. സഭ കൈവച്ച് അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജെൻഡൈൽ മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. तो यहाँ पर क्या किया है, पवित्र आत्मा बोला है इनको सिर्फ जो है प्रभु का सेवकाई के लिए अलग करो, और क्या किया है, लोग इनको जो है अलग करके उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया. പുതിയ നിയമ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ ജെൻഡൈൽ മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു. 2 മിഷണറിമാരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈവച്ച് സഭ അയക്കുന്നു. അവർ ജെൻഡൈൽ വേൾഡിനെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. और 13 अध्याय में जो मंडली मिलकर क्या किया है, 2 जो है सेवक लोगों को जाति लोगों के बीच पर जाने के लिए प्रार्थना कर उसको अलग किया है. और उसका अगला अध्याय पढ़ते हैं, ये लोग जाकर जो है पूरा उसी अन्य जाति एरिया को पूरा उलट पुलट दिया है. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 28-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദെൻ നോൺ വേൾഡിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന റോമാണ്. റോമിൽ വരെ സുവിശേഷമെത്തി യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് അവരുടെ തലമുറയിൽ അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തു. और जो प्रेयर उसके 28 अध्याय पर आता है, वहां पर लिखा हुआ है सुसमाचार जो रोम तक पहुंच गए हैं. वो क्योंकि उस समय पर लोगों को सबसे बड़ा पहुंच हुए रोम तक, वहां तक पहुंच गया है. मतलब यीशु जो उस समय पर बोला गया उस बातें ये लोग उस समय पर पूरा किए थे. ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മേൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാനിയോഗം, നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. ശകദാസ ബർമര വ്യത്യാസമില്ലാതെ, ജാതിയെന്നോ മതമെന്നോ വർഗമെന്നോ വർണ്ണമെന്നോ ഭാഷയെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും യേശു സ്നേഹിക്കുന്നു. क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहता है, बिना जाति का, बिना जो है कलर का, बिना कोई इससे प्रभु यीशु आप सभी लोगों को प्रेम करता है. आपको प्रभु इसी में जो है इसको प्रभु प्रेम करता है. നിങ്ങളിൽ കൂടെ ഇന്ത്യ മുഴുവനും വിടുവിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. आपके द्वारा भारत जो है छुटकारा पाने के लिए प्रभु चाहता है, और आपके द्वारा हजारों लोग जो है वो प्रभु को जानेगा. आमीन. ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന, മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുന്ന, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് തകർന്നു കിടക്കുന്ന, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തകർന്നു കിടക്കുന്ന അനേക വ്യക്തികളെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. हालेलुया. प्रभु की आत्मा ऐसे अभिषेक करेगा जो लोग जो है निराशा में है, जो लोग जो है आर्थिक समस्या में, जिसके परिवार में जो है शांति नहीं है, इन सारे लोगों को जो है वहां से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर की आत्मा आप लोगों को इस्तेमाल जो है करेगा. हालेलुया. जी. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്കും DMUവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി കാണുകയാണ്. और DMU के सेवक जो है इंडिया का पूरा जो है स्टेट में जो फैलेगा करके प्रभु की आत्मा दिखा रहा है. आमीन. ഓവർസീസിൽ നിന്ന് പോലും പലരും ഈ മിഷൻസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായ ദൈവ പ്രവൃത്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാണുകയാണ്. बाहर का से भी लोग जो है आकर जो है इस सेवकाई को जो है सहायता करेगा, हाथ बढ़ाएगा. आमीन. രാത്രി ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് പി എബ്രഹാം അവരുകളെയും കർത്താവിന്റെ ദാസൻ സാലി ആന്റിയെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. मैं मेरा जो प्रचार यहाँ पर खत्म करता हूँ, लेकिन इस समय पर मैं प्रभु का दास जैकब पी अब्राहम के लिए और उसका पत्नी जो है लिसी अब्राहम के लिए भी धन्यवाद देता है. പാസ്റ്റർ ജോമോനായി സിസ്റ്റർ ഫേബയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. पास्टर जोमोन के लिए, सिस्टर फेबा के लिए भी धन्यवाद देते हैं. ഇവർ അപ്പോസ്തലന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉണർവിന് വേണ്ടി അതിശക്തിയോട് ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതുവരെ വെളിപ്പാടാത്ത ശുശ്രൂഷകളും അഭിഷേകത്തിന്റെ കവിഞ്ഞൊടുക്കും ഉണർവിന്റെ വലിയ ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്തെ നിങ്ങൾ ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു. हालेलुया. क्योंकि हम प्रभु एक प्रेरित के रूप से हमें रखा गया है, इसलिए आप लोगों के द्वारा बहुत बड़ा चंगाई, बहुत बड़ा सेवकाई जो है पूरा भारत के एक जगहों पर जो है वो परमेश्वर जो है शुरू करने वाला है. आमीन. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. एक शब्द प्रार्थना करके मैं मेरे बातों को मैं हम विराम करना चाहता है. आइए आप अपनी आंख बंद करेंगे और आप प्रार्थना की तरफ जाएंगे. ഇന്ന് രാത്രി പറഞ്ഞത് മറന്നു പോകരുത്. 1 ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ, 2 ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമർപ്പണം, സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള സമർപ്പണം. 3 ദ ഗ്രേറ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ്, നമ്മുടെ അയൽവക്കംകാരെ, മറ്റുള്ളവരെ, യേശുവിനെ അറിയാത്തവരെ എല്ലാം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത്. आमीन. आज बोला गया 3 बात को आप नहीं बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया गया जो है प्रभु दिया गया वो आज्ञा है. दूसरा है जो हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना है. तीसरा है हम अपने पड़ोसी को जो है प्रेम करना चाहिए.
സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേട്ട അങ്ങയുടെ ജനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിളിക്കായിട്ട് അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ നിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതായ ദൈവമക്കളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളെയും അവരുടെ പട്ടണങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ സ്റ്റേറ്റുകളെ ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के शाम के समय के लिए प्रयोगों के साथ जो है आज रहने के लिए प्रभु सहायता किया है। प्रभु सुसमाचार की जो बढ़ोतरी के लिए मैं जो है इन लोगों को आशीष करता हूँ प्रभु। एक एक गांव, एक एक जो सड़क, एक एक मोहल्ला यीशु के नाम पर जो है आने के लिए प्रार्थना करते हैं। Father God, we release that mighty empowering anointing upon thy people right now in the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम पर जो है उस भेदारी प्रिय लोगों के ऊपर आप भेज दे ताकि प्रभु ये लोग जो है आगे बढ़ सके। ഒരു വലിയ റിവൈവൽ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇവരിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु इनके द्वारा एक बड़ा जो है जागृति शुरू होने के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില രോഗികളുടെ ദൈവശക്തി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. प्रभु आज वजह सुनने वाला कुछ बीमार लोग हैं, उनके ऊपर यीशु मसीह के चंगाई के हाथ जो है उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं। ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. आज रात के समय पर यीशु मसीह के नाम पर बड़ा बड़ा छुटकारा हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. प्रभु कुछ बीमार जो है चंगा हो जाइए। अस्थि रोगങ്ങൾ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. जिसका हड्डी में जो है समस्या है यीशु के नाम पर वो चंगा हो जाने प्रभु। आमीन। ഹാർട്ടിന്റെ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. प्रभु जी हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी यीशु के नाम पर चंगा हो जाए प्रभु। സകല വ്യാധികളും ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിൻ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. प्रभु अलग अलग प्रकार का जो बीमार है वो भी यीशु के नाम में चंगा हो जाए प्रभु। അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. यीशु के नाम पर आशीष करके प्रार्थना करता है। യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Thank you so much, Pastor Jomon and Tabi Pastor പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. Pastor Jacob P. Abraham, thank you so much for this wonderful opportunity to preach the word tonight. Thank you so much for the invitation. May the Lord continue to prosper your ministry. Bless you all. Thank you. Thank you, Pastor. Thank you so much for Pastor coming and sharing the word. May the Lord bless you. तो हम सभी लोग जो है मिलकर जो पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर जो है काफी जगह में सेवाई के लिए जाता है और जैसे हम लोग जो है इससे भारत में परमेश्वर की सेवकाई पे प्रभु इस्तेमाल करेगा, वैसे जो वो पास्टर को भी प्रभु जो है हमारे भारत में और भी हजारों लोगों के लिए अच्छा रीति से इस्तेमाल होने के लिए, हालेलुया, दूसरों को जो है और जो है उत्साह करने के लिए, वजन से उत्साह करने के लिए, वजन को सिखाने के लिए प्रभु सहायता करे। आइए हम सभी लोग जो है अपने हाथ जो है पास्टर का जो है उसी पिक्चर की तरफ जो है लगाए और हम लोग जो है उस पास्टर के लिए प्रार्थना करेगा। सो प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु। हम प्रिय पास्टर जोबोई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने उसको ऊपर जो है दिया गया प्रभु जी, हालेलुया, ओ प्रभु जी वचन का ज्ञान का स्पिरिट वर्ड ऑफ विजडम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से प्रिय दास हुए और भी लोगों के लिए, हालेलुया, और भी प्रभु बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा आशीष का कारण बनने के लिए सहायता करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारा भारत पर आने वाला जागृति में प्रभु प्रिय दासों भी एक अच्छा हिस्सा को निभाने के लिए यीशु के नाम पर प्रभु ऐसे ही हो जाए प्रभु। हालेलुया। हम लोग प्रभु मंडली भारत के विभिन्न जगहों में बैठा गया प्रभु बॉडी ऑफ क्राइस्ट मिलकर जो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका बड़ा दया प्रिय भाषा के ऊपर मेरे है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं। ആമേൻ 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 ആമേൻ. പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞങ്ങൾ പിന്നെ വിളിക്കാം.